କିଛି କ୍ଷଣରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କିଛି କ୍ଷଣ ଭାବନାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁରା ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ। 2025 ମସିହା କେମିତି କଟିବ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 2025 ମସିହାର ବାର୍ଷିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେମିତି କଟିବ। 2025 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଚାକିରି ବୃତ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ। ଏବର୍ଷ ଆପଣ ଭୂମି, ଭବନ, ବାହନ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ? କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ପ୍ରବାହକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ନଜର ପକେଇ ନେବା। ଆମର ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 ମସିହା ଅୟାରମ୍ଭ ସମୟକୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି, କର୍କଟରେ ମଙ୍ଗଳ, କନ୍ୟାରେ କେତୁ, ବିଛାରେ ବୁଧ, ଧନୁରେ ରବି, ଶୁକ୍ର ମକରରେ, କୁମ୍ଭରେ ଶନି, ରାହୁରେ ମୀନରେ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଭ୍ରମଣଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଭ୍ରମଣଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ମସିହାର ବାର୍ଷିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ। ତେବେ କଥା ପ୍ରବାହକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ମୋର ଏହି ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି 2025 ମସିହା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ଗଡବଡି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଛାଡି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବର୍ଷ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ତଥାପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ନିମ୍ନ ଅଂଶ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କଥା। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଫଳ ପାଇବେ। ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମେ ମାସ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ମନା ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଆପଣ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ବେଶ କିଛି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବ୍ୟବସାୟୀ ମୋର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଶୁଭ ପରିଣାମ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାଲିବ। ତେବେ
मे मास परे आपण जदि व्यवसाय रे पुंजी निवेश करूचंती टिके भाबी चिंती पुंजी निवेश करंतु। मे मास परे आपणकर व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे टिके उत्थान पतन अवस्था लक्ष्य करा जाउछि। तेबे शनि ए वर्ष आपणकर षष्ठ भाव रे मार्च मास जाय रहउचंती। तेणु व्यवसाय क्षेत्र रे आपण शुभ फल प्राप्त होउचंती, किंतु मार्च मास परे शनि आपणकर षष्ठ स्थान को छाड़ी सप्तम स्थान को आसीबे। तेणु व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे टिके मांदा गति रे चालुले मध्य आपण तुलनात्मक भाव रे 2025-24 ठारू 25 रे आपण भलो फल प्राप्त हेबे। चाकरी कथा जदि आमे देखिबा, चाकरी क्षेत्र रे जो माने चाकरी एसआई प्रार्थी माने रहिचंती, से माने बा बेरोजगार युवक युवती माने रहिचंती, चाकरी अन्वेषण रहिचंती, आपण मे मास मध्य रे नूतन कर्म संस्थाटी पाई परिबे। चाकरी क्षेत्र रे आपण प्रशंसार पात्र होई परिबे। चाकरी क्षेत्र रे आपणकर वेतन वृद्धि, चाकरी क्षेत्र रे आपण सम्मानित हेबा, आपणकर कर्म कुशलता निश्चित भाव रे आपण को तो निश्चित शुभ फल आपण पाउचंती, किंतु आपणकर सहयोगी कर्मचारी, आपणकर सहभागी कर्मचारी आपणकर प्रगति को देखि टिके ईर्ष्यालु मनोभाव पोषण करि पारंती। कामर ए वर्ष कामर दायित्व बढ़िबो। नूतन चाकरी वृत्ति आपण ए वर्ष पाई परिबे एवं मन लाखी जागा को मध्य ए वर्ष आपणकर ट्रांसफर भी हेई जिबार संभावना रहिछि। जदि आर्थिक दिग को देखिबा, आपणकर परिश्रम मुताबिक आपण को ए वर्ष आर्थिक सहायता आपण को मिलिबो, आपण को परिश्रम अनुसार आपण को अर्थ मिलिबो। तेबे आर्थिक स्थिति को ए वर्ष आपण मजबूत करि परिबे। गला वर्ष अपेक्षा ए वर्ष आपण आर्थिक स्थिति को बेस किछि सुदृढ़ करि परिबे। मे मास मध्य रे आपण विभिन्न सूत्ररु आपणकर धनागम हबो एवं आर्थिक स्रोत आपणक आडकू प्रवाहित हबो। तेबे ए वर्ष शुक्र ग्रह अनुकूल प्रभाव थिबा जोगु, शुक्र ग्रहंकर अनुकूल प्रभाव ए वर्ष आपणकर ग्रह गोचर चलन रे जहा मु लक्ष्य करिछि, आपणकर शुक्र ग्रह धन संचय किछि धन मध्य ए वर्ष आपण संचय करिया पई समर्थ हेई पारिबे। तेणु मोट पर जदि देखिबा आर्थिक पक्ष को, तेबे 2024 मसिया ठारू 2025 मसिया टी आर्थिक क्षेत्र रे आपणकर समृद्धिशाली वर्ष हेकि आसुछि। पारिवारिक गृहस्थ जीवन को जदि देखिबा, वैवाहिक जीवन को जदि देखिबा, तेबे जो माने विवाह करि नाहंती अविवाहित पुत्र कन्या जो माने रहिचंती, विवाह योग्य पुत्र कन्या रहिचंती, सेमानकर मे मास मध्य रे शुभ मांगलिक कर्म हबार संभावना बलवत्तर रहिछि। तेबे मे मास पूर्वरु अविवाहित पुत्र कन्यांकर विवाह हेबार, व्रत हेबार, ये सब शुभ कर्म पई समय प्रशस्त रहिछि। वैवाहिक जीवन आपणकर ए वर्ष बेस हस खुशी रे चलिबो। तेबे पारिवारिक दाम्पत्य जीवन सहयोग समन्वयर अभाव देखा जिवो केबे ना आपणकर जेबे शनि मार्च मास ठारू सप्तम भाव को आसीबे। तेणु आपनको मार्च मास ठारू टिके सतर्कता अवलंबन करिया पड़ी पारे। परिवार प्रति आपनको समस्त सहित सहयोग समन्वय रक्षा करके आपनको चलिबको हबो। ए वर्ष भूमि भवन वाहन सुख आदि को जदि लक्ष्य करिबा, ताहले भूमि प्राप्त होई पारिबे, नूतन गृह निर्माण करि पारिबे, आपण ए वर्ष भलो वाहन टी मध्य किनि पारिबे। समय भलो रहिछि। मे मास मध्य रे आपण नूतन भूमि भवन वाहन आदि प्राप्त होई पारिबे। मे मास परठारु आपणकर ए सब क्षेत्र रे टिके मांदा परिस्थिति रहिबो। तेबे मे मास मध्य रे आपण ए सब क्षेत्र रे शुभ फल पाइबे। भूमि भवन निर्माण वाहन सुख मिलिबो। तेबे 27 अगस्त आगकू 27 अगस्त 2036 रु 12 डिसेंबर 2023 मसीहा जाए शनि आपणकर 7.5 चलिबो। समय तो बहुत डेरी अछि। तेबे मु
ଆଗୁଆ କହି ରଖିଲେ ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 2025 ମସିହା ପାଇଁ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋମାତାକୁ, ଆଉ ମଥାରେ କେଶରର ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହେଇ ଆସୁ। ଏଇ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ବର୍ଷ ହଉ, ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖା ହବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।